wat werkt. Goedemorgen. In Griekenland is al zeker 90.000 hectare bos verwoest door de aanhoudende branden. Vooral het eiland Evia is zwaar getroffen en nog steeds zijn de branden daar niet geblust. En als dat later wel zo is, dan is de grond extra kwetsbaar voor overstromingen en aardverschuivingen. De Griekse premier heeft excuses aangeboden voor de schade. Er is kritiek op de overheid die te laks zou hebben gereageerd op de bosbranden. Het centrum van Valkenburg gaat vandaag weer helemaal open. Het puin van de watersnood is nog niet helemaal opgeruimd en winkels hebben veel schade. Maar het gebied is veilig en dagjesmensen zijn welkom, zegt de burgemeester van Valkenburg. Dat betekent dat de mensen ook gewoon rond kunnen lopen en toch kunnen genieten van datgene wat Valkenburg aan de Geul te bieden heeft. Want het is tenslotte vakantie. Laten we zeggen, het Heuvelland ligt er nog prachtig bij. Ja, alleen zal het iets soberder zijn dit seizoen. En we hopen gewoon dat we volgend seizoen weer iedereen met open armen en gastvrij kunnen ontvangen. Buitenlandse toeristen op Martinique moeten het Caribische eiland zoveel mogelijk verlaten. Op het eiland dat bij Frankrijk hoort is een corona-uitbraak. Winkels en hotels moeten dicht. Op Martinique wonen 380.000 mensen en er gaan vooral veel Franse toeristen naartoe. De Franse minister van Volksgezondheid roept verpleegkundigen en artsen op om als zorgvrijwilliger naar het eiland te gaan. Vandaag worden sporters gehuldigd die een medaille hebben gewonnen op de Olympische Spelen. In Den Haag krijgen ze eerst een toespraak van premier Rutte en de leider van de Olympische ploeg. Daarna gaan ze op bezoek bij de koning en koningin. Maar een groot deel is achter gesloten deuren, zegt verslaggever Thierry Boon. Wat in ieder geval zichtbaar voor ons is een bordesscène op Paleis Noordeinde. Maar de sporters zijn zo'n 1,5 uur bij de koning en koningin. Natuurlijk grote sportliefhebbers. Dus er is ook tijd voor een korte ontmoeting. Maar ja, dat mogen wij dan weer niet zien. En vanavond is er nog een huldiging in Scheveningen. Het weer. Eerst nog een bui met kans op onweer. Verder op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en 21 tot 24 graden. En daarna nog warmer. Lekker. Dankjewel, Carmen. Joke Damink bij de ANWB Verkeersinformatie. Waar staat het vast? Nou, op de A9 Alkmaar-Amstelveen heb je in beide richtingen bij knooppunt Rotterpolderplein zo'n 20 minuten oponthoud. Komt door werkzaamheden en een brugopening. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort staat het vast tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken door een spoedreparatie aan de weg. Er is een rijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten. En een pechgeval zorgt voor een kwartier oponthoud op de N201 van Hilversum naar Uithoren. Het staat daar vast voor de aansluiting met de A2. Dankjewel. Jouw nieuwe dekbedovertrek voor een superprijs. Ook vandaag is het nog sale. This is the beginning. It's your multicultural radio station. SKS Worldwide. 24 hours a day. On air. Check www.radiosks.fm. Alleen samen krijgen we corona onder controle. The future, the next generation. We are the hottest, the latest sensation. No Monday, no Sunday. Every day's fun day. It's your choice, it's your stream. SKS. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. Een banner bij Radio SKS betekent uw site of bedrijfsnaam wordt vele duizenden keren per dag gezien door een multicultureel publiek. Kuli Japanese Chinese Blakaman, Radio SKS is voor ons allemaal. Direct resultaat, meer bekendheid en meer bezoekers op uw site. Flexibele plaatsingsmogelijkheden voor een vast maandbedrag. Zeer betaalbaar, al vanaf €90 per maand met opstartkosten van €25. Contractduur minimaal 3 maanden. U steunt ons initiatief en zo kunnen wij de site en het radiostation blijven ontwikkelen. Informatie algemeen telefoonnummer 036 545 1763. Ria Mandjes 036 53 29 43 4. Telefoon 06 398 928 en 855. E-mail radiosks@live.nl. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet.
En dan is het nu weer tijd voor een vol uur muziek en informatie op Radio SKS. Radio SKS. It's only your choice. It's Radio SKS. Hariom, namaste Narayana. Dus swagatam. Welkom in het ochtendprogramma bij Radio SKS, Your Choice, Your Station. Jawel, dus wij benoemen. Programma ko aage बढ़ाते हैं en zoals u weet de topic van vandaag en ik neem u mee naar Dossobijbenoem. Jawel, mensen die gek zijn op gezondheidsnieuws, jawel. We blijven een beetje in de corona-geval, zeg maar, jawel, in de corona-vorm blijven we een beetje hangen. De gezondheidsnieuws, jawel, deze week de 8e gezondheidsnieuws. Beste luisteraars, wat ik wil met u een of andere bespreken. En na de bespreking kunt u natuurlijk altijd reageren van wat u er zelf van vindt. Jawel, dus erbij benoemd. Dus jawel, u hebt het ook gelezen en zoals ik u al vertelde van, we zitten op dit moment vol in het vakantieperiode. En dus wij benoemd, jawel. Ik kan dat duidelijk merken, want als ik onze kleinkind ophaalt en de kinderdag verblijft, dan zie je dat er heel weinig verkeer is. Geen file, je kan gewoon lekker doorrijden. Ja, dus wij benoemd, en dat is natuurlijk wel heerlijk, hè. Zeg maar, ik kan overal zo doorrijden, heerlijk. Ondanks deze vakantietijd is het aantal gepubliceerde studies nog altijd, zeg maar, overweldigend. Ik ben deze nieuws uit de honderden studie geplukt. Dus wij benoemen om te kijken dat ik misschien wat voor u kan betekenen. Jawel, dat vind ik overigens heel leuk om te doen trouwens. Maar ik probeer de programma te beperken tot ongeveer 1000 woorden. Zodat het allemaal te behappen valt. Ja toch, dus anders dan zie je met de bomen de bos niet meer. Je baat te horen, dus तो यानी कि शुरुआत करने से पहले दोस्तों भाई बहनों बस अभी का इंतजार में शंकर चंद्र बोस को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जवाब द ढो मास्टर ऑफ नेदरलैंड। जवाब जहां तक पता है न्यूखाइन में रहते हैं शंकर चंद्र बोस। जवाब प्रिय beste luisteraars, het volgende nummer wat ik ga afdraaien, die draai ik af doस्तों भाई बहनों jawel voor मुनाफ संतू collega en Ina, मुनाफ और इना के वास्ते पूरा में पेश करते दोस्तों भाई बहनों, कहते कि एक दूजे के लिए प्यार इश्क और मोहब्बत के साथ। तेरे बिना
जिगर दिल पे हुआ ऐसा असर आंखें बंद जब करूं तेरा ही चेहरा लम्हा लम्हा यारा ये नजर तेरी कशिश तड़पाती है पागल मुझे कर जाती है दूरी तेरी अनजाने में मेरे करीब तुझे लाती है दिल की लगी गमे आशिकी सहना यहाँ मुश्किल है पड़ा तेरे बिना 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 भगवान का स्क्रीन प्ले भी अजीब है कभी किसी को मुकम्मल जान नहीं मिलता जानूं ये मैं जाने खुदा तुझ पे सदा हक है मेरा दावा है ये मेरा आशिकी ये मेरी धड़कनों में तेरी रह जाएगी कहती मेरी दीवानगी रूह में तू ही तू बसी वीरानियों का है समा तेरे सिवा ये जिंदगी क्या ये ज़मीं क्या आसमां सुने मेरे है दोनों जहां तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना ना मेरी सांसें चले ना मेरे पल छिन कटे बीते ना मेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना या भाई नेट ऑफ टाइट है दोस्तों भाई बहनों देखा जाए कि फेसबुक अपना दिखा दिया फिर भी कोई बात नहीं दोस्तों भाई बहनों एक बार फिर से ऑन स्टार्ट करते हैं तो फेसबुक के जरिए से आप प्रोग्राम को सुनते हैं तो सुनते रहना दोस्तoo भाई benoem zoals ik u allen heb verteld van u kunt ook rustig naar Radio SKS luisteren via de Twitch on Radio SKS zonder onderbreking en jawel dat doen ook nog wat luisteraars hier bij Radio SKS. Ik zie dat Josephine Jadunaat ook aangeschoven is via Twitch. Sabitri Binda is ook aangeschoven bij Radio SKS via Twitch. Een hele goede morgen, Sabitri Binda. मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड जोश इंजॉय यहाँ तक पता मिला है दोस्तों भाई अब तक कुछ न कुछ लोग प्रोग्राम में शामिल हुआ है फ्रॉम बिगो लाइफ फ्रॉम Twitch. Ik adviseert onze luisteraars om naar onze programma te gaan. Als je tenminste wil kijken, dan kijkt u via de website van Radio SKS. En dat is www.radioskfm.com. En natuurlijk kunt u ook via Twitch ook naar Radio SKS luisteren en gewoon jouw mening kwijt. Dus wat wij benoemen. Ik vertelde u net over het hele gebeuren wat betreft gezondheidsnieuws hier bij Radio SKS. Dat doe ik altijd aan het begin van de week. Dan probeer ik wat naar voren te halen van wat er dan een beetje afgespeeld heeft
in de afgelopen tijd. Ik vertelde u een of ander daarover, dus bij me noemen. En eerder had ik u ook nog verteld over, ja, dan zou je zeggen, Sunil Miyera Tori Kabayere. Maar over die COVID-19 toch, na zo'n probleem Tori. En wat moet je geloven en wat moet je eigenlijk nou niet geloven? Dus dat is het verhaal hier bij Radio SKS. Henna die. Tell me, what is the problem on Radio SKS wat betreft de COVID? Ja, dus wij hebben nu COVID के बारे में तो आपके मध्य में पेश करूंगा, बस सुनते रहना दोस्तों भाई बहनों. Jawel, en natuurlijk गीत संगीत के साथ में आपका सेवा भी करूंगा. दोस्तों भाई बहनों, de zwarte komijn tegen de COVID, zeg je, ja hoor, Sunil, daar ben je weer. Ja, dus het is niet dat ik het zeg maar verzin, maar de wetenschap die probeert dat ons te vertellen. Zwarte komijn tegen COVID-19. Volgens de Australische wetenschappers is een groeiende bewijs dat zwarte komijn, Nigella stativa, zou kunnen helpen bij een COVID-19 infectie. De zaden van de zwarte komijn worden al eeuwen ingezet bij ontsteking en infecties. Ja, dus de actieve ingrediënten in het zaad is thymmonocino. Dat is het lichaam kan blijven plakken aan het, zeg maar, spiekeiwitten van het coronavirus, waardoor het een longontsteking kan voorkomen. Jawel, dus daarbij zegt professor Kanzi Fatima Zet, hoofddonateur van het onderzoek, dat de stof ook zogenaamde cytoniestorm kan blokkeren. De ernstig zieke COVID-19 patiënten betreft. Dus nieuwe behandelingsmethoden tegen COVID-19 zijn nog altijd welkom. Zeker dit soort natuurlijke opties. Hè? Of zegt u van, nou, geef mij portie maar aan Vicky. Zwarte komijn is niet het enige natuurlijke voedingsmiddel dat onderzoek wordt op de werkzaamheid tegen COVID-19. Want volgens Japanse onderzoekers bevat onverwarmde natto, gefermineerde sojabonen, emcenen die tegen het coronavirus kunnen werken. Uit een andere studie blijkt weer dat COVID-19 patiënten vaak een lage vitamine K-spiegel hebben en dat deze groep een hogere sterfgevalte heeft. Ja, dus zo hebben we. Ik moet je vertellen van over de vitamine K heb ik heel weinig gehoord. Maar goed, dus zo hebben we. Het is daarom een goed idee om naast vitamine D ook vitamine K niet te vergeten. Dus ja, men probeert je toch wat in de maag te stoppen. Hè? Dus we hebben nog Urmila Hardin, ook een hele goede morgen. Welkom en just enjoy. तो आइए दोस्तों भाई नो अगला नगमा जो प्रोग्राम में पेश करने जा रहा हूँ वह देखा जाए तो खास करके या wel हैना के वास्ते हैना een hele goede morgen, welkom en just enjoy. आपके लिए प्रोग्राम में ला रहा हूँ मैं इस तरह से. या दोस्तों भाई वो नंग मत कुछ और था लेकिन इस तरह से प्रोग्राम में ला रहा हूँ खास करके हैना के वास्ते. किसी और सदी की बात थी. शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी. हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है. बदलोगी लो.
शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं, काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं, तुम अगर साथ हो मंजिलों की कमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे, क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में? ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता। ये तो रोज निकलता होगा। हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी। 9 बरस लंबी थी ना। जी में आता है तेरे दामन में सर झुका के हम, रोते रहे, रोते रहे। जी में आता है तेरे दामन में सर झुका के हम, रोते रहे, रोते रहे। तेरी भी आंखों में आंसुओं की नमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा
रात को रोक लो, रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा। यावे तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं है। जवाल दोस्तों भाई बहनों, प्रोग्राम में हैना के वास्ते पेश किया गया है लवली सॉन्ग एंड जॉस एंजॉय। जवाल दोस्तों भाई बहनों, गीत संगीत के साथ में आपका सेवा है। जवाल Sabitri Umro ook aangeschoven bij Radio Westkes. Sabitri जी, मेरा प्यार भरा नमस्कार, welkom en Josh enjoy. Ja, bij de Sobaimino, देखा जाए तो आगे प्रोग्राम में क्या बताते हैं in het gezondheidsnieuws 8 Radio SKS. Goud op de Olympische Spelen is te danken aan flink wat koffie. De hardloopster Zivan Hassan heeft op de Olympische Spelen in Tokio de gouden atletiek medaille in de wacht gesleept. Naar eigen zeggen is dit te danken aan flink wat koffie. Ze is niet de enige wat ook zeg maar baanwielrenner Jeffrey Hoogland won goud doordat hij heel veel koffie dronk voor de wedstrijd. Naar aanleiding hiervan heeft RTL Nieuws eens uitgezocht hoe dit zit. Met het blijk dat de cafeïne inderdaad het fysieke presentatie kan verbeteren. Dus hebt u dat meegekregen? Het nieuws van RTL dat ze dat uitgezocht hebben. De inspanning voelt minder zwaar en het hart wordt extra gestimuleerd. De koffie de sportprestatie kan verbeteren. Blijkt ook uit de studie die recent is geschreven. Jawel, dus het blijkt dat je inderdaad sneller rent op een bakje. Jawel. En dat het zelfs de hoeveelheid glutathion, een krachtige antioxidant, in je lichaam kan laten toenemen. Dus in het verleden stond cafeïne zelfs op de dopinglijst van het Internationale Olympische Comité. Sinds 2004 is het eraf gehaald. Maar als het gebruik van koffie het spuuggaten uit gaat lopen, dan wordt het waarschijnlijk weer verboden. Op dit moment staat cafeïne dan ook op de monitorlijst om het in de gaten te houden. Koffie werkt net als amfetamine en dus cocaïne stimulerend. O jee, het nadeel ervan is dat het pijngrens en vermoeidheid niet meer wordt gevoeld, waardoor jij je lichaam kunt overbelasten. Drink daarom nooit meer dan 3 tot 4 kopjes koffie op een dag. Dus dat profiteer je wel van de voordelen en heb je minder te maken met nadelen. Zo is dat dus jawel, het is gewaarschuwd, je weet, toch blijkt dat koffie natuurlijk wel iets met ons lichaam kan doen, hè? Miss Sikkel Mahabir, mera pyara namaskar. Welkom en just enjoy. Het ochtendprogramma, dus bij me. Jawel. Ik zou zeggen, Sikkel Mahabir, af en toe flink wat koffie binnennemen. Niet meer als 3 bakjes op een dag. Dat zal je heel goed doen wat betreft jouw gezondheid. दोस्तों भाई बहनों, प्रोग्राम में सबित्री उमराव शामिल हुआ है और सबित्री उमराव प्रोग्राम में कहना चाहते हैं ना दोस्तों भाई बहनों, कहते हैं कि जब जब बहारें आए
और फूल मुस्कुराए मुझे तुम याद आए. और फूल मुस्कुराए मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए. जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए. जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए. अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया. तुमने मेरे लबों पे हर एक सुर सजाया. जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए. एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ, एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ. तस्वीर क्या तुम्हें मैं तकदीर मानता हूँ. देखी नजर ने खुशियाँ या देखे गम के साए मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए. जब जब बहार आए और फूल मुस्कुराए मुझे तुम याद आए. या दोस्तों भाई बहनों, इस तरह से ये प्रोग्राम में पेश करे थे सबित्री उमराव. जब देखा जाए तो फातिमा छोटकन प्रोग्राम में शामिल हुआ है. फातिमा जी मेरा प्यार भरा नमस्कार, वेलकम. Rani Maharani, ook een hele goede morgen. Welkom en just enjoy. Het is your choice, your station Radio SKS. Dus wij beginnen met het gezondheidsnieuws hier bij Radio SKS. Prijzen wel eens nog beste luisteraars. Hardlopen op muziek helpt tegen mentaal vermoeidheid. Dus de prijzen wel eens nog volgens de onderzoekers van de Universiteit van Edinburgh is het bij mentaal vermoeidheid slim om bij het sporten je favoriete opzwepende muziek op te zetten. Want daardoor presenteer je beter. Zowel bij het intervaltraining als de sport werd sneller tijden vastgesteld. बताते हैं प्रोग्राम में दोस्तों भाई बहनों, vooral bij het intervaltraining was het verschil aanzienlijk.
Mentaal vermoeidheid kan het sportprestatie achteruit doen hollen. Waarschijnlijk komen er door de muziek stoffen in het brein vrij die het vermoeidheid tijdelijk verdrijven, waardoor het presentatie omhoog gaan. Jawel, dus we hebben nu. आगे में देखा जाए तो बताते हैं ook is het een goede afleiding wanneer er tijdens het sporten moet worden afgezien. Het leidt een Eye of the Tiger van Survivor blijkt dat volgens de onderzoekers goed te doen. Misschien logisch, want Rocky trainde er in zijn film Rocky 3 ook al met succes. Ja toch? Dus wij doen het. Sporten met verbeterde gezondheid door DNA te veranderen. Jawel. Daar hoor je zo meteen meer over hier bij Radio SKS. चलते दोस्तों भाई बहनों दो कदम आगे आपके साथ मिलकर और अगला नगमा जो प्रोग्राम में पेश करने जा रहा हूं मैं याबल दोस्तों भाई बहनों याबल तेरी नजर से यानी कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें याबल सिकल महावीर के वास्ते प्रोग्राम में पेश करना चाहता हूं आइए सुनते हैं दोस्तों भाई बहनों ondanks dat Sikkel geen koffie mag drinken, jawel, toch het volgende tot zich mag nemen. En dat is het volgende song hier bij Radio SKS. तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें. खास करके सिकल महावीर के वास्ते. हटके है चेहरा तेरा दिल को रोका मगर बस चलाना मेरा तेरे चेहरे पे मरने लगा. सारे चेहरों से हटके है चेहरा तेरा सारे चेहरों से हटके है चेहरा तेरा दिल को रोका मगर बस चलाना मेरा तेरे चेहरे पे मरने लगा. हाय दिल तुझे इश्क करने लगा. चेहरा तेरा दिल को रोका मगर बस चलाना मेरा तेरे चेहरे पे मरने लगा. हाय दिल तुझे इश्क करने लगा. तुझ पे आई तबीयत मेरी तेरे लबों पे मेरी कहानी तेरे लिए अब जिंदगानी. तू मेरी धड़कनों की जरूरत सनम हो गई है तुझी से मोहब्बत सनम तेरे चेहरे पे मरने लगा. हाय दिल तुझे इश्क करने लगा. दिल तुझे इश्क करने लगा.
याद में कटती है अब ये रातें। कोई तुझसा न सारे जमाने में है, तू हकीकत में है, तू फसाने में है। तेरे चेहरे पे मरने लगा, हाय दिल तुझे इश्क करने लगा। सारे चेहरों से हट के है चेहरा तेरा, दिल को रोका मगर बस चलाना मेरा। तेरे चेहरे पे मरने लगा, हाय दिल तुझे इश्क करने लगा। हाँ, तेरे चेहरे पे मरने लगा, ओ दिल तुझे इश्क करने लगा। तेरे चेहरे पे मरने लगा। मोस्ट वेलकम एंड आपने एंजॉय किया है तो ये तो यानी कि अच्छी बात हुआ है। सिकल महावीर के वास्ते प्रोग्राम में पेश करे थे यवा तेरे चेहरे पे मरने लगा हूं मैं यवा दोस्तों भाई बहनों। खास करके 2 कदम आगे चलते हैं देखा जाए तो दोस्तों भाई beno, ik wil ook alle Bigo-lijvers van harte welkom heten bij Radio Westkes. Ondanks de moeilijke namen, Lach, Maxine, ook देखा जाए तो दोस्तों भाई बहनों सतीश मालिक और आगे में दोस्तों भाई बहनों शामिल हुआ है। जैसे मैं बताया सतीश Erkan ook aangeschoven bij Radio SKS samen met, jawel, dus bij me La Maxine. Van harte welkom, dus bij me Prinsen Wellesen, Just Enjoy. Gezondheid nieuws hier bij Radio SKS, het deel 8 bij Radio SKS, dus bij me और साथ साथ में मैंने आपसे बता रहे थे दोस्तों भाई बहनों इस तरह से प्रोग्राम में about, jawel, sporten verbetert gezondheid door DNA te veranderen. Kan dat dus bij me? Kan je je DNA laten veranderen? Dat lijkt me niet, hè? Een nieuw onderzoek blijkt te publiceren in Molecular Metabolism heeft aangetoond dat je door de sporten je expressie van het DNA kan veranderen. Dit wordt ook wel eens een epigenetica genoemd, want inhoud dat bepaalt de genen door externe factoren uit of aan te zetten. Jawel, kan je dat, oh my god, dat kunnen ze ook aan en uitzetten in je lichaam. Onderzoeken lieten een groep gezonde mannen 6 weken lang regelmatig sporten en namen voor een achteraf, biopis monster uit de spieren van de dijbenen. De onderzoekers zagen een positieve verandering van het DNA in het spiercellen dat verband houdt met de kans op het krijgen van ziekten. Er zijn ook verband vastgesteld tussen sporten en een verbeterde, cognitief functie, wat erop wijst dat beweging ook nog eens zeer gunstig kan werken op de gezondheid van de brein. Ja, dus wij benoemen. En jawel, zo hou je brein scherp. En hoe doe je dat? Dus wij benoemen. Dat laat ik je zo even weten hier bij Radio SKS. Dat we het volgende song gaan afdraaien. En die is aangevraagd hier bij Radio SKS door Henna Sita Mohaber Singh. Aye dosto bhai beno, maza lete hain. Henna Mohaber Singh ke saath mein. कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, हाय कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। चाहे जमाना करे लाखों सितम, हाँ चाहे जमाना करे लाखों सितम, हाय कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। सनम मेरी जन्नत है
मोहब्बत के शोलों में चलता रहूंगा, तेरा नाम लेके मैं चलता रहूंगा, धोकर बिखा के संभलता रहूंगा। कसम हाँ जले हैं सफर पे ये खा के कसम है, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, हाँ कभी तेरा दामन। चलती उम्मीदें इरादे जवां हैं कि बस में हमारे ज़मीं आसमां है, मोहब्बत वही है हम तुम जहां है, मिला कर चले कदम से कदम, हाँ मिला कर चले कदम से कदम है, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, हाँ कभी तेरा दामन। कभी तेरा दामन छोड़ेंगे ना हम है ना सीता महावीर सिंह पुरा में पेश किया है ये प्यार भरा नगमा। Jawel, Terry Mary Dosti, jawel, min Google van harte welkom to Radio SKS from Bigo Live, jawel. Terry Mary Dosti, wel, tja wat hem. Als je geduld hebt, dan draai ik het zo meteen voor je af hier bij Radio SKS. Miss of Mr. Google. Jawel, dus wat hebben we nou? Ik zei tegen u, zo hou je je brein scherp. Veel mensen hebben angst dat hun mentale vermogen of die van de geliefden met een klimmen der jaren achteruit gaan. Ja toch, dus wat hebben we nou? De recente onderzoek legde de grootste risicofactoren bloot van mentaal achteruitgaan. Allereerst is veel alcohol drinken funest. Daarnaast hebben er gebreken aan beweging, ondergewichten en depressiviteit ook een negatief invloed op je hersenen. Deze factoren zijn voor velen niet nieuw, maar er waren ook factoren die minder voor de hand liggen. Zo blijkt dat het hebben van een geliefde beschermend kan werken. Jawel, afgelegen wonen en niet meer zelfstandig kunnen functioneren blijken ook ongunstig. De onderzoekers wijzen erop dat er vaak sprake is van een stapeleffect van nadelige invloed die elkaar versterken. Gelukkig kunnen we volgens de resultaten van pas verschenen studie het brein ondersteunen door het nemen van supplementen zoals B-vitamine, met name foliumzuur en vitamine B12. Zouden het niveau van zeg maar homocytine in het bloed laag houden, waardoor je tot op hoge leeftijd mentaal quick kan blijven. Jawel, fit en quick noemt men dat. Dus we hebben nu, jawel, vermijden van voedsel bij PDS leidt vaak tot tekortkomen aan nutriënten. Uit een onderzoek onder 955 mensen met PDS, prikkelbaarheidsdarmsyndroom, blijkt dat 1 op de 10 mensen met dit ziekte zoveel voedingsmiddelen vermijden dat er een serieus risico op het tekort aan
een macro- en micronutriënten op de loer ligt. Tekorten spelen vooral bij eiwitten, B-vitamine, calcium en zink. Een belangrijke les die we uit deze studie kunnen trekken is dat bepaalde diëten ongemerkt tot tekort kunnen leiden. Dus wij benoemen, meer dan de helft van de mensen met PDS vermijdt regelmatig bepaalde voedingsmiddelen. In het ernstige geval van de PDS eten sommige mensen, ondanks hongerig, helemaal niet, uit angst voor klachten. Mensen die het FODMAP-dieet volgen, werden uitgesloten van het onderzoek. Het FODMAP-dieet staat als eerst heilzaam bekend bij mensen die lijden aan PDS. Het dieet dus heeft als doel om bepaalde vezels te verminderen en soms helemaal te vermijden, waar het patiënt gevoelig voor is. Hierdoor verminderen de klachten vaak aanzienlijk, terwijl er wel voldoende voedingsstoffen binnenkomen. Een uitgebreid handleiding over het FODMAP-dieet, jawel, dus kunt u gaan lezen op de website van gezond.nl. Zie je veel zorg dat je elk half uurtje even uit de stoel komt. De moderne mens zit te veel, dus en jawel, veel zitten wordt geassocieerd met overgewicht, metabool syndroom en diabetes type 2. Daarom kijken onderzoekers eens naar het effect van het mini-pauze, dat elk 30 minuten werd ingezet op het bloedsuikerspiegel. In deze pauze bewogen de proefpersonen slechts 3 minuten door even te wandelen, hard te lopen of, jawel. En natuurlijk ook hardlopen, wandelen en noem maar op. Dus we hebben het slotwoord. Recent heeft Google weer eens besloten om gezondheidssites die geen link hebben met de overheid een stukje terug te zetten en in resultaten. Ik dacht eerst dat het tellerstuk was, maar toen collega website mij ging bellen en mailde, werd het duidelijk wat er aan de hand is. Om de strijd met het dalende bezoekaantallen aan te gaan, heb ik besloten om als test voorlopig dagelijks een studie te beperken tot het website. Als dit effectief is, dan blijf ik ermee doorgaan. Jawel, dus de wetenschappelijk nieuws. Jawel. Hoop dat je er wat aan gehad hebt, beste luisteraars. Jawel, Rodmar Siago, Proot, Vol Simon, ook van harte welkom. Amine Raja nummer 4. Ook welkom to Radio SKS, Your Choice, Your Station. Dus we gaan naar reclame en nieuws. En dan ben ik zo weer terug bij u met natuurlijk something nice, something special. Something special met bedrijvigheid. Zoenterrennen. तुमसे न दुनिया को जलन होती न बनते प्यार के दुश्मन न सीने में चुभन होती न होती दोस्ती तुमसे न दुनिया को जलन होती न बनते प्यार के
निकले बंद कमरे से जमाने की उठी आंखें, जो निकले बंद कमरे से जमाने की उठी आंखें, इशारा करके दोनों को कानों में हुई बातें। Radio SKS is een dienstverlenend radiostation voor de samenleving in Nederland en ver daarbuiten. Radio SKS richt zich voornamelijk op etnische minderheden. Radio SKS zal zich vooral richten op het verspreiden van informatie over gemeentelijke instellingen. Daarnaast zendt Radio SKS het Nederlandse nieuws uit in een aantal buitenlandse talen. Uiteraard ontbreken de amusementsprogramma's ook niet. Al deze programma's worden bedacht en gemaakt door vrijwilligers uit verschillende allochtone groepen. Wij zijn vrijwilligers en wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die graag een bijdrage willen leveren aan het succes van Radio SKS. Ervaring met radio maken is nuttig, maar niet echt een noodzaak. Kortom, wij zoeken vrijwilligers. Informatie 036 545 1763 of 06 467 47293. Radio SKS. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarom blijven we zoveel mogelijk thuis en gaan we alleen naar buiten als het echt nodig is. We geven elkaar dan de ruimte. In de supermarkt, op straat en onderweg. Want alleen samen kunnen we 1,5 meter afstand houden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Don't miss it. It's only your choice. It's Radio SKS. Music.